গাইজ আজি ৰুমত লগৰ কেইটামান আহিছে। সিহঁতে আহিয়ে গোটেইকেইটা ঢুকাই দিমতে কলে উঠি আছে। আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে মই উঠি আহি আছো, চিৰি বগাই বগাই আহি আছো আৰু চাব দেই, চাওক এইকেইটা আহি লৈ বেলেগ বোৱাৰী চাবলৈ এইকেইটা ক'ৰ ওপৰত উঠিছে আহি। हेलो गाइस, এতিয়া আমি আৰু টেৰিছৰ ওপৰত এটা আমি বোৱাৰী মাইকী চাম। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। মেইন থিং কথা হৈছে তাৰমানে এইকেইটা তুমি বোৱাৰী লাভা বোৱাৰী লবা মানে আমি এক নম্বৰ শুনিলে নহয় লগৰবিলাক কি কৰিব। তোমালোকে অহা নাই কাৰণটো কি? মাল খাব আহিছা নেকি? মানে তোমাক চাবলে ৰাইট, সেইজনে কাম কৰা ছোৱালী ময়ো দুদিন দেখিলো। কিন্তু কি ধুনীয়াকে এনেকে চুলিখিনি এনেকে মেলি দেখাবই এইডোখৰ আহি পিনে পুৰা এনেকে। আৰু মই শুনিছো তুমি বোলে বিয়া পতা। ইয়াত দুটা লাঠি দিছে না। মই বিয়া পতা নেকি? অ হা মইতো বিয়া হয় তেৰি হয় হয়। मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड। মই বিয়া পতা। দুটা আছিল। এইবিলাকৰ কাৰণে কি ক'বা তুমি? এইবিলাকৰ কাৰণে মই এটাই ক'বলৈ বিচাৰিছো, কি বুলি কয় মই পাহৰি থাকিলে মনত পেলালে কম দে। बात ऐसा है कि पहले जमाने का लोग बहुत ताकतवर होता था क्योंकि उसका हाथ में तलवार होता है। बड़ी अच्छी बात कही आप। उसकी मुट्ठी में हमेशा तलवार होते हैं और आज की সেইটোৱে হাঁহি ধেমালি মাজতে লগৰবিলাকৰ লগত টাইম পাছ কৰি আছো। এতিয়া যাম, কি খাবলৈ যাম এতিয়া? क्या गाली গালি আৰু ঠেংটো কি হ'ব এইটো? ब्रॉयलर का थैंक। आज की क्लाउड देखो कितना खूबसूरत मौसम। ओ माय गॉड, सही में बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ধুনীয়া লাগিছে ৰে ভাই। এইটো বেংগলোৰ পান্থুৰ এৰিয়া হয়। মই ইয়াক ভিডিঅ' এটা বনাম মানে এনেকে একদম বেলেগৰ মাইকী আৰু কি তোমাক গালি দিলে নেকি কোনোবাই? সেইকাৰণে যাব নালাগে। এই দুজন চাওক, এই দুজন আহি আছে ওপৰতে। মোটাটো দা দিলে পলালে কি ওলালে? নগাদা নগা, সেইকাৰণে যাব নালাগে ন। তোমালোকে বিয়া পতা ল'ৰা হয় ন। আমাৰ ভুল হৈছে, আমাক ক্ষমা কৰি দিবি। এইটো কেমেৰামেন ফটোগ্ৰাফাৰ, সি দুখাই আছে এজনক মানে ইম'চনেল ভিডিঅ' বনাই দিব। তাৰ বাবে তাক শিকাই আছে এনেকে থাকিবা বুলি। এইটো ইম'চনেল ভিডিঅ' নেকি ভাইজান? তোমাক কোনজনী গালমেনে ঢকা দিলে? ধুনীয়া হৈছে আৰু দেই, কেমেৰাটো মজা কৈছে চাওক। 4K কেমেৰাত वंडरफुल। লাষ্ট মই কেমেৰামেন হয়। হৈ গ'ল নেকি? চবৰে ছুপাৰষ্টাৰবিলাক এটা ফেমাছ কেমেৰা আৰ্ট মই থাকোঁ। কাৰণ কেলে মোৰ কালাৰটো ক'লা মানে কেমেৰাত এডিটিং কৰিলেও বগা নাহে মোৰ ফেচটো সেইটো কাৰণে অলপ শুনিলে নহয়, কি নিজেও আজি মুখেদি ক'লে তাৰমানে কি ক'লা বুলি। আৰু তুমি সেইদিনাখন যে কৈ আছিলা নিজকে বগা বুলি, কিয়? কিয় মিছা কথা কিয় ক'ব লাগে? কেমেৰা কিছুমান কেমেৰা লেন্সত ওলাই বগা ন। পাৱাৰ বেছি খান্দিলে হয় নি? আৰু চাব দেই, এইটো কি ভিডিঅ' হ'ব গাইছ, আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ চাব দেই। ইনষ্টাগ্ৰামত পাব ফুল ভিডিঅ'টো। আৰু এই তিনান, এই শ্বৰ্ট ফিল্মৰ নামটো কি হ'ব? নাই, এইটো মনটোৰ ওপৰত হ'ব না। মনটোৰ ওপৰত এইটো কি হ'ব নামটো ভাইজান? এতিয়া ভিডিঅ'টোৰ মানে টাইটেলটো কি হ'ব? अधूरी प्रेम कहानी, एक अधूरी प्रेम कहानी, उसको शॉर्ट कटिंग तरीके से हम रखेंगे। सिर्फ एक अधूरी कहानी। इसका हीरो होगा ये और कैमरामैन मैं हूँ। हीरोइन का पता नहीं, पता हो गया। लाभ का जो स्माइल है ना, फेस है ना, ये बहुत ही अजीब तरीके का होता है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। मतलब ये इसका जो दांत है, नाक है, आइस है, मुंह से है, इसमें ना एक अलग अंदाज की एक क्रिएटिविटी छुपा होता है। मुझे इंसान को देखने पता चलता है। क्या पता चलता है? जैसे कि ये बंदा एक्टर के लिए बने और तुम कॉमेडी के लिए।
तो बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हें भी बना दूंगा इसका, बन बनाएगा जाएगा ना, लेकिन कब बनाएगा? जल्दी? बन जाएगा, टेंशन मत लो। शादी से पहले तुम एक फेमस एक्टर बन के शादी करोगे। पैसा वैसा देना पड़ेगा क्या इसको तुमको? नहीं नहीं नहीं, पैसा वैसा बिल्कुल दे देना है, क्योंकि वीडियो डाल के जो पैसा है वो सब कुछ मेरा ही है। मतलब डायरेक्ट हो या इंडेलेक्ट हो, मतलब ये दलाल होता है, ठीक है? वीडियो के ऊपर में दलाल है ये। तो कब से दलाल करना शुरू कर दिया रे भाई? क्या बताओ यार, जब से हाँ? बीबी छोड़ के गई, मैं डिप्रेशन में रहता हूँ हमेशा, अभी मैं डिप्रेशन में हूँ, माँ कसम। सोचता था कि अगर वो मेरे साथ दलाल कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। मतलब तुम मतलब भाई सुनो हीरो, तुम दलाल के साथ घूम रहे रे भाई। क्या करे, सेम कंडीशन। कैसे सीखी? हाँ क्योंकि हम दोनों एक ही जैसे ही है, मतलब अच्छा, कलर अभी मुझे समझ में आया, तुम दोनों मुझे बकरा का बकरा मतलब मुझे फंसाने का इरादा है क्या? नहीं चाहिए मुझे, फेमस होने का कुछ जरूरत नहीं है, ठीक है? जो कमा रहे हो महीने का सैलरी वही काफी है मेरे लिए। तो भाई तुम ही लोग रखो, ठीक है? 2 बार हिंदी में 2 बार आसामी में, ये कौन सा ब्लॉग है रे? क्या क्या बोल रहा है? एक ही वर्ड बोलना है, 2 वर्ड नहीं बोलना है। एक बार बोला हिंदी, एक बार बोला आसामी, किसको समझ में आएगा ब्लॉग?